السلام أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد من دروس الدورة الثانية المتعلق بالسنة الثانية إعدادي خيار فرنسية اللي هو Camp de Révolution. On a vu dans les dernières vidéos le prisme droit et la pyramide. Dans cette vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفو Camp de Révolution ou bien en arabe المخروط الدوراني. شنو هو المخروط الدوراني؟ هو المحقن اللي كنديرو به كنعمرو به زيت ولا داك البوق ديال الحلوى. هذاك هو المخروط الدوراني، هكاك كيكون البوق ديال الحلوى هو المخروط الدوراني. قلو معايا مزيان. دونك c'est quoi un camp de révolution? Donc un camp de révolution est un solide obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe correspondant à l'un de ses côtés formant l'angle droit. Donc, le camp de révolution ينتج من إدارة واحد المثلث على واحد المحور ثابت هو اللي كيكون يشكل الزاوية القائمة. غادي نجيبو مثلث ياك وغادي ندوروه اعتبارا ندوروه نحطو الزاوية القائمة في تحت في الورقة وغندورو المثلث هو اللي غيتشكل لنا المخروط الدوراني. واضح؟ Il constitué d'une base qui correspond à un disque et d'une surface latérale conique. كونيك هو مخروطي. حنا غادي نشوفو كلشي ابخي. اوكي. Il constitué d'une base qui correspond à un disque et à une surface latérale conique. Le camp possède une hauteur qui correspond à la droite perpendiculaire à sa base passant par ses sommets. يعني قالك possède واحد la hauteur qui passe par la droite et le centre du cercle du base. صافي؟ إذن قلنا هو ينتج عن إدارة واحد المثلث autour يعني عبر محور ثابت اللي كيكون كيشكل الزاوية القائمة. عنده قاعدة اللي على شكل دائرة أو قرص وعنده الوجه الجانبي ديالو على شكل مخروط. صافي. بالنسبة للهوتور ديالو الارتفاع هو المستقيم الرابط بين رأس المخروط الدوراني ومركز قرص القاعدة، وداك الرابط بيناتهم، داك المستقيم الرابط بيناتهم هو اللي كيشكل لي ارتفاع المخروط الدوراني ولا ارتفاع la hauteur du camp de révolution. شوفوا معي comment dessiner un camp de révolution. Donc on va dessiner un cercle ou bien un disque de centre O et de rayon R, puis on va dessiner cette génératrice، trois génératrices. هاد لي جينيراتريس كيعاونونا كيفاش كنعرفوا انه راه داير. تفهمنا؟ يعني مثلا غادي نجيو نحطوا المثلث ديالنا هنا في الدوره ياك ونبداو كندورو. صافي. شوفوا معايا مزيان، نحطوا المثلث في هاد الدويره ونبداو كندوروه. المثلث شوفوا معايا راه فين كيدور داك الشعر اعتبارا ليه. صافي. ملي كندوروه كيعطينا المخروط الدوراني. جربوها في الدار وغتعطيكم، حيت المثلث عنده واحد الضلع مايل. حنا غادي نديرو زاويه قائمه بحيث ان المثلث يكون قائم مع الورقه. واضح؟ ملي غادي نحطوه داكشي داك الديفينيسيون غادي نحطوه يكون قائم مع الورقه ونبداو كندورو. واحد الضلع غادي يكون عندنا مايل، متفقين معايا؟ داك الضلع غادي يكون عندنا مايل هو اللي كيشكل لنا هاد الاضلاع المائله، حيت الا جينا نشوفو كيكون طالع هو كيصغر. واضح؟ كيكون طالع هو كيصغر حتى كيتسالى في هاد النقطه هنا اللي كتشكل له سومي ديالو. هاد لي جينيراتريس قلت لكم غير كيعاونونا باش كنعرفوا ان الدوره ديالو كيفاش دايره. لا هوتور هو اس او، هو اللي كيشكل لي المستقيم الرابط بين راس المخروط الدوراني وقاعده ومركز القاعده غايون، وهذا الدائره ديالو ولا القرص. صافي.
هادشي كيفاش كيتشكل لي المخروط الدوراني. Pour dessiner un patron de camp de révolution, il suffit de tracer SA1 et SA2 sont de côté de même longueur, puis avec le compas on va dessiner cet arc قوس. واضح؟ هذا هو اللي كيعطينا فاس لاتيرال او بيان هو اللي قلنا قبيله سيت اون فورم كونيك. شوفوا مخروطيه كي دايره مع هادو هما الاشكال المخروطيه كيكونوا هكا منحنيين. واضح؟ وهنايا كنطراسيو السيركل ديالنا اللي هي كتشكل لي لا باز او واحد المستقيم رابط ما بين او و اس هو اللي كيشكل لا hauteur de conique. صافي. Donc pour les règles qui ont relation avec le camp de révolution, on a l'air total, c'est l'air latéral plutôt de camp de révolution, c'est c'est pi fois R fois A. Ok? Donc pour calculer l'heure totale, il suffit de connu le rayon et la longueur de génératrice. Donc on fait la multiplication de la constante pi fois R fois A. A c'est la génératrice اللي قلنا هي هادي. Génératrice qui sont de même longueur. Ça fait وما A1 et A2 qui sont de même longueur. Il y a l'air latéral, c'est AN. Pour calculer l'air total, il suffit de calculer l'air latéral puis l'air de base. Et on fait la somme. Donc l'air total, c'est la somme de l'air latéral plus l'air de base. L'air latéral. Total plutôt. Donc pour le volume, c'est un tiers fois l'air de base fois son hauteur. Ok. بحال تقريبا البريزم بحال في الخدمه ديالهم. هنايا ملي كنبغيو نحسبوا لو فوليوم دو camp de révolution, il suffit de multiplier l'air de la base fois son hauteur sur 3. Donc, comme petite récapitulation de le camp de révolution, on a le camp de révolution, il est obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe correspond à l'un de ses côtés formant l'angle droit. يعني كنحصلوا عليه انطلاقا من إدارة واحد المثلث حول واحد المحور ثابت اللي كنحصلوا على المخروط الدوراني اللي الأوجه الجانبية ديالو كتكون مخروطية. القاعدة ديالو كتكون على شكل قرص أو دائرة. الارتفاع ديالو هو c'est la droite qui est reliée entre le centre de disque et la sommet de camp de révolution. Pour calculer l'air latéral, il suffit de multiplier le rayon de disque fois son génératrice A fois pi. Pour l'air total, il suffit de faire la somme de l'air latéral plus l'air de base. L'air latéral, on a voir comment calculer. Puis donc reste l'air de base, c'est l'air de cercle. Ok? Et le volume, c'est le tiers fois l'air de base fois H. Ok?